Ewurade edon ne bere nso yɛda wase. Ebere aso sɛ ɔma yɛkyɛ wase. Yɛmpaebɔ ade sɛ den sɛ bɛfa ade nyinaa numum hyɛ w'asorɔmɛ n'ase. Na sɛ biribi awie mu deɛ bɛkasa mpa odi ne Jesus. Yɛbɛda wase w'adom ne w'ammɔbɔ nti amen. Yɛde Nyame teasefo no ase. Ɛnnɛ nso yɛda foforɔ a ɔbɔ ade Nyankopɔn de akyɛ me ne mmienu. Yɛda so te ase a na yɛ aseda nkutoo. Amen. Mipatwɔ ɛnnɛ matifi sɛm anaasɛ me topic a yɛbɛka no pɔtɔ kasɛm sɛ topic no. Ɛne sɛ be watchful. Amen. Be watchful. Amen. Ɛsiane sɛ ɛberɛ wei nyɛ berɛ mu a ɛwɔ sɛ me ne mmienu yɛda. Ɛberɛ mu nyɛ berɛ a ɛwɔ sɛ me ne mmienu yɛde yɛn nsa ɛhyɛ yɛdam fam. Na mmom ɛberɛ wei yɛ berɛ a ɛwɔ sɛ me ne mmienu yɛwɛn na yɛbɔ mpaeɛ. Amen. Yɛde Nyame teasefo no ase. Mipatwɔ ebenya yɛakenka asɛm no wɔ Tesalonikafoɔ nwoma no a ɛdi kan no. Eti a ɛyɛ 5 ne mu a ɛyɛ 6 no. Amen. Mipatwɔ atifi asa sɛ monwɛn. Amen. Monwɛn. Bible si me ne mmienu ɛwɔ sɛ yɛwɛn. Asɛ agyidifoɔ, asɛ akristofoɔ, asɛ nipa a yɛte asase so a ɛsɛ deɛ ne Kristo bɛnante no. Ɔse yɛ de yɛwɛn na yɛbɔ mpaeɛ. Amen. Mipatwɔ ɔse enti mumma yɛnna sɛ wɔn a aka no. Na mmom mumma yɛnwɛn na yɛni ɛnna hɔ. Ɔse ɛfiri sɛ wɔn a wɔda ne da anadwo na wɔn a ɔboro no boro anadwo. Bible say Nyame asɛm sɛ ma yɛnda o. Me ne mmienu deɛ ma yɛnna sɛ wɔn a aka no. Ma yɛnna sɛ wɔn a onim Kristo no. Ma yɛnna sɛ wɔn a wɔsom abosom no. Ɛsiane sɛ ɔn deɛ ɔda. Na Bible say awieyɛ mmerɛ a ɛwɔ mu ɛwɔ sɛ yɛyɛ den yɛwɛn. Ɔsɛ ma me ne mmienu ma yɛnna sɛ wɔn a aka no. Na mmom yɛma yɛni ɛnna hɔ. Ɛsiane sɛ ɛberɛ mu no ɔbɔnefo no ama ne homene so. Sɛ ɔbɛtu sa ɛwɔ Nyame ma so. Enti Bible say awieyɛ mmerɛ mu me ne mmienu ma yɛnna. Yɛnwɛn, yɛmmɔ mpaeɛ na yɛma yɛni ɛnna hɔ. Ɛsiane sɛ ɔbɔnefo ne ba a wɔde nnuanten nwoma bɛkata ne ho. Na ɔmu deɛ ɔyɛ mpataku. Nti Bible sɛ ma yɛnna sɛ wɔn a aka no. Ɛsiane sɛ yɛhwɛ wɔn a wɔyɛ wɔ kyeman adwuma no a gate mines na ɔnna ɛsiane sɛ yɛde n'asio sɛ ɔwɛnfoɔ. Yɛde n'asio sɛ ɔbambɔfoɔ. Nti ɛwɔ sɛ wɔwɛn. Nti Bible sɛ ɛwɔ sɛ me ne mmienu so awieyɛ mmerɛ mu. Ɛwɔ sɛ yɛma yɛni bere na yɛwɛn bɔ mpaeɛ so gu Israel Nyankopɔn so. Ɛsiane sɛ ɛberɛ na ɔbɔnefo nso ama ne homene so sɛ ɔbɛtu sa ɛwɔ Nyame ma so. Ɔse ɛfiri sɛ wɔn a wɔda ne da anadwo na wɔn a ɔboro no so boro anadwo. Amen. Ɔse wɔn a wɔda no ɔda anadwo. Brother sister Nyankopɔn ɛboa anadwo ɛmanda. Sɛ yɛda anadwo a yɛnyɛ mistake yɛ. Nanso ɛsan yɛ ɔtamfo bronsam nti ɔse sɔre anadwo da suo fiti ase na ɛyɛ den na kekam. Nti adan Yesu ka asɛm kyerɛ suafo sɛ mommɔ mpaeɛ na mankɔ nsɔhwɛm. Yɛmmɔ mpaeɛ na yɛankɔ nsɔhwɛm. Nti asɛm so ɔse yɛn de yɛnwɛn. Yɛma yɛni ɛnna hɔ. Ma yɛnna sɛ wɔn a wɔnim Kristo no. Ma yɛnna sɛ wiasefoɔ no. Ma yɛnna sɛ amanamamufoɔ no. Na mmom yɛma yɛni ɛnna hɔ. Ɛsiane sɛ ɛberɛ na ɔbronsam ama ne homene so sɛ ɔbɛtu Nyame ma so sa. Ti Nyame asɛm sɛ yɛnwɛn. Nea ɔda ne da anadwo. Sɛ nka yɛda anadwo anka yɛnyɛ mistake yɛ. Nanso ɛsiane ɔtamfo bronsam ti. Bible si yɛnyɛ de yɛnwɛn. Na yɛmmɔ mpaeɛ. Amen. Nti sɛ yɛda anadwo anka yɛnyɛ mistake yɛ. Nanso ɛsiane sɛ twerɛ na ma yɛate asɛ sɛ ɔse ma yɛmpɛnna ne yɛni hia. Ma yɛmpɛnna ne ade pa bi anhwere yɛn. Ma yɛmpɛnna ne yɛni nkukuo. Nti ɔse ma yɛnna sɛ wɔn a aka no. Ɔse na yɛyɛ adekyee die, yɛyɛ Kristo die. Se na mo a moyɛ adekyee, yɛyɛ Kristo die. Ɔse momma moni ɛnna hɔ. Ɛsiane sɛ ɛberɛ yɛ bere bɔne mu. Nti ɛberɛ bɛɛ mu na me ne mmienu yɛada yi. Ɛberɛ bɛɛ mu ne yɛada yi. Saa bere wei na ɛwɔ sɛ yɛkanya yɛn ho wɔ Nyamesom mu. Sɛnea da na ɔma yɛte asɛ sɛ yɛmfa suro ne ahopopo yɛ yɛn nkwagye ho adwuma no. Ɛberɛ no enui. Ɛberɛ na mu ne ɛwɔ yɛ o. Nti ɔse yɛn a yɛyɛ
ade change yi de yemma yani enna ho maame e wo se yemma yani eda ho esanse ya ma yani amre mpaibo na ya mfa nyamesuro entintim onyame asemu a de bia na ya to ye bible mu ato nche ade ato nchen ne ya to ye bible mu ne ade ato ye tifi ne ya to ye bible ne ade ato ye center table so a bible say ade nka emmoa yen amen nti o se ya ye nyankopon de yi ya ye hu kristo yi ye ma yani enna ho amen me pa che to so se na mo hye gidie ene odon katabo ne nkwagye ani da so se dade eche amen ase na mo hye gidie 1 odon nkatabo 2 ose enkwagye ani da so se dade eche esanse ebreye ebre obonefo ni abre na obubom sejata na opanian oide omre na oide wache na we nti sabre yi munye bre wose meni umienu yedidi agro sabre nye bre wose yede tutu ye noma basa basa yedidi nkomo hunu nemum sabre ye bre wose meni ebre na ye soli ejina se Kristo ashrafo nti wasi yanwen amen ase yemfa gidie ni odon nkatabo ene enkwagye ni daso enhye se dade eche yemfa show esanse oboyfo na man hom ne so awieye mremu opeso owie nyamemba nti ewrade si yemfa gidie yemfa odon nkatabo ene enkwagye ani daso enhye se dade eche yemfa hye se dade eche esanse obonefo no ne haw ne na mane obeto abayenso no eyede erenka yen ohaw ne amane ode beba no enka yen esanse dade ya ade emu ye den ye to bibu ebodade mu entimi yen de emfa mu wuram epie esanse na chi nti ewrade si emfa gidie wodo nkataso katabo ene nkwagye eni daso enhye se dade eche ewieye mremu nti ebrebe mu na mene wadei ebrebe mu na sister brother yadei ebrebe mu na agidifo yadidei bible si yenwen nyame asem si yenwen maye nase wona aka no maye nase wona onim kristo no maye nase amanamamufo no nemom ye maye ni ena ho ase mumfa gidie ene odon katabo ene enkwagye eni daso se enhye se de dade eche yemfa dade eche amen se mbeya obonefo no bema obeto no erenka yen obonefo ebema obeto no ebebo dade ni mu na adoje esanse bambo ni tumi ni ahonedie bi yeden ewo ye ho anase nyame jafadum aboye ho ban eyeden ehia anase ni fosuo no ni tumi ahoodende no ayeden atwa ye ho fosuo ehia enti se obonefo ni ma ne home ni so se obesole etie a esa ojafadum na atwa ye ho ehia enti no erenka yen enti ada na omoye tia se ose yen de ebi renka yen yom ose na apem betoto ye benkum na opedu atoto ye nifa na yen de ebi renka yen ye ni wonkuto ne de behwe ne hu obonefo akatua enti ebrebe mu ne yadei ebrebe mu na kristofo yadei ebrebe mu na nyame somfo yadedei ebrebe mu ene ye de kọ night club se ye kọgie ni ebrebe mu a esanse osenkafo me yate asese bibia wo ne mre bibia e wo ne mre a wahye ama no wasase so ntiminu mienu ebrebe mu na yadei ma me se yada brother se yada sister se yada yen sorry ose ntimu kai mo kanido no babia mu fiti hwe ase no mu sorry sabre nye bre wase de kontokwa sabre ye ahunyehia bre
Sabe na wasi esufre Awurade se ne na asɛm ma yɛte asɛsɛ yɛnsufre ne de hia dam na ɔbɛgye yɛn so no aka nsan kɛse ahinta no Awurade se yɛnwen wɔsɛma yɛn na sɛ wɔn a aka no na mmom yɛmfa gyidie ɛsan sɛ ahɔnedeɛ sɛ yɛtintim ɛwɔ Nyame asɛm mu a sɛ yɛnya gyidie wɔ Awurade mu a na yɛfa ɔdɔ nkataboɔ no ɛde hyɛ yɛti sɛ dade a Awurade se ɔbɔnefo bɛma ne hom ne so deɛ ɔbɛbobom sɛ gyata deɛ nanso menu mienu ontimi nkye yɛn. Hello. 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 Amen. Nti sɛ yɛde saa nneɛma we ɛwɔ yɛn mu a ɔbɔnefo no bɛma ne hom ne so deɛ ɔbɛbobom sɛ gyata deɛ nanso menu mienu deɛ ontimi ɛyɛ dɛ ɛnkye yɛn. Menu mienu deɛ ontimi ɛmmɛ yɛn ntomadan. Nti ɛbrɛbɛ mu na yɛade. Ɛbrɛbɛ mu na yɛade. Nti ɛwɔ sɛ menu mienu yɛsɔre awie mmerɛ mu na yɛkanya yɛn homa Nyameso mpa na yɛde gyidie ɔdɔ nkataboɔ no ɛne nkwagye ani da so sɛ dadeɛ kyɛ. Mame, brother, sister, ɛbrɛ nyɛ brɛ wɔ sɛ yɛtoto yɛn Nyameso ase. Ɛbrɛ nyɛ brɛ wɔ sɛ yɛdi konkonsa, yɛdi atoro. Saa brɛ yɛ brɛ wɔ sɛ yɛdi dwane agye yɛ krankwa. Sɛ ne ɔka kyerɛ Lot yɛ no, ɔse mu nwane na monye mo krankwa. Nti saa brɛ yi mu ɛna wɔ sɛ menu mienu yɛfiri mu ade nyinaa ɛsom Awurade wɔ nokware mu, trenee mu, ɔdɔ mu, gyidie mu. Ɔsɛma mo na hello. 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 Yes. Debi omi gusu na ofefre nti na medi kan kate no no. Ebrebe mu ene ye de twema nso yi. Ebrebe mu. Ene ye de ye apele we ye media. Mame sabre nye bra wo se ye de pre japade o. Sabre nye bra wo se ye de pre me nana de na me papa de a da bi. Sabre ye bra wo se ye tu ye ni padua nyina si ho. Se ne ada no twema ye ti ase se yenso ye ni padua ye Kristo akwa ne bi. Enti sabre ne wo se ye de ye ni padua si ho. Na ye ma ye ni ebre se akofo se ye disroni ahopopo ebe ye nkwagye ho adwuma. Amen. Pacha to so say if you say onyankopon anyiye amma bufuo, onyankopon amfa ye amba se obegu yenim ase, onyankopon amfa ye amba se obema ye tete apansam, onyankopon amfa ye amba se obese yen. Na emum na asama ye tase se ose ne apro na tete ase no de anidaso anim no ne nipa ato atwene e no no wrede efa ye ne ye. Enti saa bem na wo se minu mienu ye ma ye gidie mu ye duru. Ye ma ye ho ye den. Esan se adan atwe no ma ye ti ase se ose ne ote ye mu no sis eso chen ne o wi ase. Enti se Kristo so chen ne o wi ase dia na ne ose minu mienu ye kanya ye ho o Enyamso mu. Eni kwa se ye da sense se ye da dia enye na obonefo no benya yeso tumi enye na obonefo no ne nsa baadin e wo yenso enso ne oso ye na gua no wase ote mu enti ne a ote mu no so che ne o wiase dia na ne wose menu mienu ye kanya ye ho Enyamso mu na ne wose ye ma ye ni ebre na wose ye bompa ye ne Yesu gu Israel Nyankopon so wase wanfre ya ma wase wanfre ya ma abufuo wanfre ya ma abufuo. Amen. Wase
Efise onyankopon anyen amabufuo na emom oyiyen se Awurade Yesu Kristo nti. Amen. Oso oyiyen se Awurade Yesu Kristo nti ye benya nkwagye. Se Kristo nti na se benya nkwagye dia maame ebrenye bra ose da. Esan se Kristo mpo, esan se oban se nipa se so nti obompaye. Wana nti okache nsuafo se nti mo antimi ni ma anwe do hwe ba kompo. Nti mo ade da. Munim se otanfo bronsam no wono agi se wa hwe obi asiansa. Wonda agi se wase obi adwuma ansa. Wonda nti mo de mo antimi ni ma anwe do hwe ba kompo. Mummɔ mpaye na ma konso hwem. Maami sabe na wose mani ebre. Sabe nya ebra ye de be makeups. Sabe nya ebra ye de be hye ayamawe, ye de be tattoo, ye de be di konkonsa, ye de be di asofo atem. Na emu sabe ye bra wasaminu mienu. Yesugu Israel Nyankopɔn so. Esanse obonefo no nani abre na obubom se jata. Na openie ne femre. Enti Bible say esan say yem ompese obunsan ebefa yenumum ti. Enti o se yemfa gidie no. Yemfa odon katabo no. Ene enkwagye ani daso se de ndade ye che. Ma yempen na ne ani hia odofo. Wase Onyankopɔn anyi ama bufuo. Na emom oyiyen se Awurade Yesu Kristo nti ye benya nkwagye. Awurade Kristo nti. Minu adofo ye benya nkwagye. Nti maye no. Osenkafo se bibia e wone mre de. Osun e wone mre. Osere e wone mre. Anigye e wone mre. Nti saa brai mu ena wasaminu mienu so ye kenya ye honhom. Ye kenya nyamesuro na ete ye mu no. Ye kenya ogya na ete ye mu no. Nti mikai se ye convention bi na etifi sense ase. Mame, me no. Adoma chede na ete ye mu no. E wose sabe na wose ye kenya no. Sabe na wose ye nyane no. Sabe na e wose ye de mpaibo ene nkotose akwa Awurade anim. Ebrenye bra wose ye deda. Oseme ye na se wona aka no. Nipacho obetimi so ahye esanse hye na wo be hye no so ebetimi age okra foforo bi so nkwa. Nyame ensure so obeyesa. Mami osema ye no. Brother sister osema ye na ne ye ni hia. Ma ye na se wona akeka no na wona oda na cho. Obonefo ne eba wo nchen a ose na obonefo ne de obasa owifo obewia wakum na wase no. Na Awurade Kristo de oba asem minu mienu ebenya nkwa nyenya ne moroso. Nti osema ye na. Ose be watchful awasem minu mienu ye wen. Na ye bompaye. Esan se asojas for mo kwa ako a. Ubon se omo ya alert. Esan se awasem minu mienu se ye alert hu se otamfo abronsam no. Nani abre na ope nyamema. Nti awasem minu mienu se ye ahweyie. Na yema yeni eda ho isanso o se yema yeni na ho na ye na ye ade change yema yeni enna ho isanso o tamfa bunsam no brother sister obubom se jata obubom o na openie ne famre ne nyamesuro aninimu ne watiada o me dia sorry kwa de me kɔ no 1 week me kɔ no bosome. Oh, last year me quarantine, this year me nko, next year 31st night. Mame, I was say ye Kenya, aduma chede na ewo ye mu no. Was say ye Kenya, nyamesum na ewo ye mu no. Was say ye Kenya, nyame honhom ete ye mu no. Ye be kwa so agi 31st night. Ye be bompa ye agi 31st night. Esianse ye be sia afifu from, nti was say ye kɔ. Brother sister mama papa enye sabre na wose yako sabre na wose me ani eye den se nyame mu asrafo a ye gire okono
Amen. Pacho sabre nye bre wase yededa. Brother sister, maye na wate. Ni eni hia. Ose munwen. Munwen yo. Fi se obunsam no onna. Oh no. Se obese minu mienu. Se obetwe minu mienu free adom nase. Se obetwe minu mienu e de akogem nti wonna. Nti nyame asem so se ma minu mienu so ma ye na. Na emom yen kenya ye ho. Ni enya gidie. Owo no wurade mu. Ose na ohaw ne beba de. Amane ne beba de. Nanso sense oye nyame tiasefo a na basa ekura minu mienu nti. Ose se ye nana se ebewen na ya bompa ya no wurade obagie yen. Ose wanhwe ya ma se obegu yenim ase. Amen. Pacheto so se no onu na obewu ma yen se Awurade Yesu Kristo na ebewu ma yen se se yenyane yo se yado ye ne no betena enkwamu. Se yado yenyane yo ye ne Kristo betena enkwamu. Ni ehia ma menu mienu se betintim e onyameso mu. Ye benya gidie epo asoche bebo de ehun ebetu de nanso se munya gidie ara. Ose mu de munkonko bebe e hodo. Ose na me na mabom mudin na mafrɛ mo. Mamu hwe benkum anase nifa na emom. Mu de munkonko monim ara. Nyame a ofrɛ me no mienu no. Se nyame se orenja yen na orempa yeda. Nti mame, ne o se me no mienu so ye se be otamfo abonsam no. Wonya ye ho chefa ana ne bema na obeto no. Erenka yenti Awurade se yenwen. Na emoma ye nda se wona ada no. Esense anadwo de e na obonefo no sosori eye no nnwuma. Ti se ye na ye mpen na ye man na enye yende. Ye nhwe kunkum baage a ye nhwe ne keka ho o Kristo ni timi tena TV ho ama ne bo anadwo baako. Donko domienu. Nanso anadwo de suomu a nka wo se de bo mpaye no. No mu yi movie bi na me fe pa. Oh, watch out of this. No ohwe. No otwaso. Enso otimi ko aka che sofu se sofu e. Mentimi amompa yo. Sofu se aya sole anadwo 12 na bompa sofu. Eni de na na fame. Enso yetimi tira TV ho donko no mienu na ye nai. Wo hu ekwan obonefo epese ode ye mfa so. Ekwan obonefo pese o fa so no de wian yen. Ebra wo se de bompa ni de yentimi o. Yebeka se yanikum. Sabre na yebeka se o yabre. Nanso yetimi nya emre e de hwe anuoma aka. Eno de yempabo na emom nyame asem a ebeboa ye no. Si yebefa nyame asem ne yesua no. Na obonefo no atwe adwen afiri so. Esan so pese o owie de owia yen. Ma ye no na ye ni hia. Ebre nye bre wase minu mienu ye de ye deda na emom ye nkanya ye ho ose wanfre ye ama se obegu ye nim ase na emom ofre ye ma se ye benya den enkwagye. Amen. Ye benya nkwa na enya ne mroso. Amen. Pacho so ono na owuma ye no ono owuma ye. Ono na owuma yen. Amen. Oso ono na owuma yen. Amen. Se yenyane o yado yenen betena enkomu. Mami ebrenye bre wase tutu enyame somase. Ebrenye ebre wase didi konkonsa. Ebrenye ebre wase menu ye didi wiase nim enmunu omachi. Na emum sabre ye ebre wase menu mienu ye kenya ye ho ewonyame sumu. Se ne na asema ye ti ase se yemfa suro ne ahopo yen nkwaje ho adwuma no. Brother sister, mami ye ya yankasa ene beboa yen. Yankasa ene ye pe nkwaje ama ye kra. Nti osi yemfa suro ene ahopo yen nkwaje ho adwuma. Na ne sa ye mu no ye be nkunimdifo. Me